नशालु इन्जेक्सन बिक्रीको आरोपमा एक व्यक्तिलाई पुलिसले पक्राउ गरेको छ। जानकारीका अनुसार नशालु इन्जेक्सन बिक्रीको आरोपमा नक्सलबारीबाट एक व्यक्तिलाई आज पुलिसले पक्राउ गरेको छ। नक्सलबारीको खेम्ची संलग्न क्षेत्रबाट उक्त व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको पुलिसले बताएको छ। पक्रा परेका आरोपी मतिगडाको न्यू रङ्गिया निवासी राजा दास रहेको बताइएको छ। पुलिसले आरोपीबाट 184वटा नशालु इन्जेक्सन अनि 3वटा मोबाइल फोन उद्धार गरेको छ। पक्रा परेका आरोपीलाई भोलि सिलगढी महकुमा अदालत पठाइने जनाइएको छ। पुलिस सूत्रले दिएको जानकारीका अनुसार आरोपी नशालु औषधि बिक्री गर्ने उद्देश्यले मतिगडाबाट नक्सलबारी आएका थिए। आरोपीलाई पुलिसले भोलि रिमान्डमा लिएर सम्पूर्ण घटनाको जाँच गर्ने बताएको छ। ভিডিও ক্যামেরাকে বললাম আমরা প্রতিরোধ বিষয়কে খবর দিলাম, কারণ যে খবর চলছে আপনি ভিডিও কোনো কারণে আপনাকে আসা ছিল, আপনাকে সেই জন্য ডাকা হয়েছে। যে যাকে আমরা ডিটেন করেছি ওনার নাম হচ্ছে রাজা দাস, আমার নাম শহীদুল দাস, বাড়ি না না ঠিক আছে একজন ফোর্স আঠো নাই লুপি জেসিক আর একটা রয়েছে হচ্ছে ওমেট্রোজাইন হাইড্রোক্লোরাইড ইনজেকশন। এখানে এখানে 104 এখানে চলে গেছে। 3টা মোবাইল রয়েছে, একটা হচ্ছে আইফোন, একটা সিম রয়েছে, ইউনিয়ন নাম্বার রয়েছে, একটা রিয়েল আসলাম তাহলে এই দেখাও। আরে এই মালটা ভিডিও করে আমার হেলমেট না আদা